वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज आम क्लास रे जून रो प्रथम दिन करंट अफेयर्स आम ये डिस्कसन करवा। क्लास स्टार्ट करने पूर्व आमर जो रही जातीय त्रिरंगा को गोटे थर साल्यूट देकी क्लास को आरंभ करवा। तुम्हें सदाबले मन रख पे जितेबले भी तुम कौन स्टडी करुच पाठ पढ़ुच जहाँ भी तुमर ये पाठपढ़ाटा जमी तुम भविष्य में देश हित में आसू यही मनोभावटा रखिकी सदाबले पाठ पढ़ तुम देख भविष्य में जो तुम कृतकार्य हम सक्सेसफुल हम तुम ये मनोभावटा जब रही देश हित में क्या तुम पाठपढ़ाटी आसला तुमको बहुत पीस मिल शांति मिल। ठीक अच्छे तो सदाबले ये मनोभावटा रख तुम गोटे क्योट अच्छी मुझे जन दूसरी इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। जदि तुम तुम उपर भरोसा रख पे जहाँ चाहब से कर तुम कौन इम्पॉसिबल रही जेकोसी कार्य तुम कर चलो क्लास टी को आरंभ करवा। प्रथम कौन रही करंट अफेयर्स फास्ट रही तुम ओडिशा स्टेट न्यूज रे तुम रही ओडिशा इंटेल स्ट्रेटेजिक सेमीकंडक्टर पैक्ट फॉर एडवांस पैकेजिंग। तो आमर अच्छी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट जो अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं चियांट इंटेल कॉर्पोरेशन ये दी जन भितर गोटे पैक्ट है चुक्ति है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गोटे से कौन करेंगे ना भुवनेश्वर रे गोटे तैयारी हबो ग्लास कोर एवं हाई डेंसिटी पैकेजिंग सबस्ट्रेट्स। ठीक अच्छे भारतर प्रथम अनुसंधान एवं प्रोटोटाइप। ठीक अच्छे लैबोरेटरी गोटे प्रतिष्ठा हम ये जो हबटा तैयारी हम से गोटे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रही ओडिशार एवं इंटेल कॉर्पोरेशन भितर एवं आपको एटा जो हम कौटी हम ना यहाँ हम तुम सिलिकन चैम्बर इन्फो वैली भुवनेश्वर। ठीक अच्छे लोकेशन ये हम एवं टेक्नोलॉजी फोकस ये कौन रही नेक्स्ट जनरेशन ग्लास कोर हाई डेंसिटी आईसी सबस्ट्रेट आईसी मान कौन इंटीग्रेटेड सर्किट। तापर यहाँ नोडाल एजेंसी किए रे मुख्य किए रे एजेंसी किए रो कार्य हम जो हबटा हम इडको एंड ओडिशा कंप्यूटर एप्लिकेशन सेंटर ओकाक। तो ये जन मिसिक करेंगे एजेंसी रो कार्य करेंगे जो तुम हबटा या माने एजेंसी रे। चलो दुई देखा ओडिशा स्टेट बजेट फाइनेंशियल 2026 टू 2027 स्ट्रैटेजिक एलोकेशन ब्रेकडाउन। तो जो रही आमर फाइनेंशियल बजेट फाइनेंशियल ईयर तुम स्टार्ट हो तुम एप्रिल 1 रु मार्च 31। तो यहाँ रोचे तुम फाइनेंशियल ईयर तो जो 2026-27 रही जो आलोकेशन होती एमाउंटा हूँ 3.10 लाख करोड़। ठीक अच्छे कोटी टंका ये लक्ष कोटी टंका तुम जोटा कि पूर्व वर्ष अपेक्षा 12.5% अधिका। ठीक अच्छे प्रीवियस ईयर टू अधिका एवं यहाँ जो रही तुम यहाँ कौन हम ना टार्गेट अच्छी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स एंड लोकलाइज्ड हेल्थ केयर नेटवर्क अक्रॉस ट्राइबल बेल्ट्स। ताले वुमेन एम्पावरमेंट लगे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर लगे इंफ्रास्ट्रक्चर लगे एवं लोकलाइज हेल्थ केयर जो जनजाति रही आमर स्वास्थ्य उपर स्वास्थ्य उपर लगे। ठीक अच्छे तीन देखा तीन रही पुरी प्रोक्लेम्ड एज ओडिशा 6th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ताले 6th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाए पूर्वर किए थे ना भुवनेश्वर कटक ब्रह्मपुर संबलपुर राउरकेला ये 5टी थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बर्तमान आड हो जाए पुरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ कौन आसूँ ना
ଚଉସ୍ତରୀତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1992 ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଆକ୍ଟ 2003 ଏଥିରେ ଏଟାକୁ ମିଶାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। 4 ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା। ଏଠି ରହିଛି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଫିମେଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି। 1,01,001 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଏଇଟା ରହିଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା। ମନେ ରଖିବ ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟା ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ରହିଛି 5ରେ ଦେଖ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଟ୍ ପାରାଦୀପ। ତ ପାରାଦୀପରେ ଠିକ୍ ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏଇଟା ତିଆରି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାରାଦୀପଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଳିଙ୍ଗ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାର ମଞ୍ଜୁର ହେଇଛି ଟଙ୍କା କେତେ ନା 180 କୋଟି। 180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଲାଗିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବାଲି, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଆମ ସାଧବମାନେ ଜାଣିଥିବ ସାଧବ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ରହିଛି ପାରାଦୀପ ପୋଟା କେଉଁ ନଦୀରେ ରହିଛି ନା ଏଇଟା ରହିଛି ମହାନଦୀ ରିଭର ଏବଂ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସେଠି ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତା ସାଇଡ଼ରେ। ତ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ଅଫ୍ 4 ନ୍ୟୁ ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଏରିଆସ୍ କାଉନସିଲ୍ସ NACS ଠିକ୍ ଅଛି। 4ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 4ଟି ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା NOC ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲୋଇସିଂହା, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଜଶୀପୁର ଆଉ ବସ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋଇସିଂହା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ହେଉଛି ଯାଜପୁରର, ଜଶୀପୁର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ବସ୍ତା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର। ଏଇ 4ଟା NAC ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଡାଲଖାଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଠିକ୍ ଅଛି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି ଡାଲଖାଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଛି? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲିଭଲିହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ହାର୍ନେସିଂ ଅଫ୍ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍। ତ ଏଇ ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ଜବ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ନେଟୱାର୍କରେ ଏଇଟା ରହିବ ନା ORMAS ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ORMAS ଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ সোসাইটি ঠিক ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ତୁମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା, ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା କେତେ 1991ରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ତା'ର ରହିଛି ଯେଉଁ କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି
मार्केटिंग सोसाइटी जो रही ORMS क्या अंडर आसूची ना पंचायती राज ठीक अच्छे एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट ठीक अच्छे या अंडर आसूची तुम ORMS एटा मन रख ठीक अच्छे चल आगू जा आगू कौन अच्छी देखा नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज्ड द प्राइमरी एनालिटिकल compendium of the National Family Health Survey NFHS on June 1, 2026 ठीक अच्छे ताले ये कौन है ना जातीय परिवार स्वास्थ्य सर्भेर रिपोर्ट अनुजाई भारतर समुदाय प्रजनन हार TFR 2.0 रे स्थिर होइछि जहाँ प्रतिस्थापन स्तर रु कम अटे ठीक अच्छे TFR हूँ कौन तुम ना एटा हूँ टोटाल फर्टिलिटी रेट ठीक अच्छे टोटाल फर्टिलिटी रेट तो ये रही आप कौन रही ना समुदाय प्रजनन हार जो यहाँ रही कम रही इंडिया जो टोटाल फर्टिलिटी रेटा एटा कम अच्छे ठीक अच्छे यहाँ मन रख आगू जा डोमेस्टिक सोलार सेल सोर्सिंग मैंडेटेड फॉर नेट मार्केट मीटरिंग एनफोर्सड ठीक अच्छे तो यहाँ देखा कौन यहाँ देन द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE फुल फॉर्म मन रख एनफोर्सड एन एम्बिशियस ट्रेड डायरेक्टिव एंड ऑन June 1, 2026 ठीक अच्छे गोटे आम्बिशियस गोटे रखिंट गोटे आगू को लक्ष्य रखिंट ऑल न्यू सोलार रूफटॉप इंस्टॉलेशन सिंकिंग नेट मीटरिंग बेनिफिट्स और यूटिलाइजेशन ओपन एक्सेस मॉडल्स मस्ट सोर्स सोलार PV modules assembled exclusively with domestically manufactured solar cells. This expands the approved list of models and manufacturers ALMM mandated to reduce cheap import dumping from Southeast Asian manufacturing centers. तो नूतन और नवीकरण योग्य शक्ति मंत्रालय न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जून 1, 2026 समस्त नूतन नेट मीटरिंग सोर्स प्रकल्प केवल स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित सौर सेल व्यवहार करने बाध्यतामूलक तामाने आमर स्वदेशी आम इंडिया रे निर्मित सोलार सेल को व्यवहार करा बाध्यतामूलक माने बाध्य समस्ते बाध्य यहाँ को यूज करने आगू जा यहाँ हूँ इम्पोर्टेंट एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन टेक्स चार्जेस एज 27th नेवी चीफ तो नेवी चीफ अच्छा बर्तमान कृष्ण स्वामीनाथन ठीक अच्छे से पूर्वर किए थे दिनेश के त्रिपाठी ठीक अच्छे से पूर्वर दिनेश के त्रिपाठी थे बर्तमान कौन अच्छा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से होती कृष्ण स्वामीनाथन यहाँ मन रख परीक्षा पढ़ू फ्लैगशिप PM स्वनिधि स्कीम कंप्लीट 6 years of operations. The Prime Minister Street Vendors आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि यहाँ मन रख सदाबले executed under the Ministry of Housing and Urban Affairs crossed 6-year milestone June 1, 2026 ताले जून 1 रे 6 वर्ष पूर्ण हो जाए ठीक अच्छे PM स्वनिधि योजना PM स्वनिधि योजना कौन देख PM स्वनिधि योजनाटी जो रही हूँ केंद्र सरकार द्वारा आरंभ करा जाइथिबा एक विशेष स्कीम जहाँ रास्ता कड़े व्यवसाय करुवा छोट दोकानी ठीक अच्छे जो भेंडर्स सब रही
82 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अर्बन सेंटर्स सहर अंचल जो रही ठीक अच्छे जो दोकानी बा उठा दोकानी जोटा आम कहे निजर व्यवसाय बढ़ाई बिना बंधक ऋण प्रदान करें ठीक अच्छे ये कौन करे ना लोन दि जाए कौन सी रखा जाए मॉर्गेज रखा जाए ठीक अच्छे कौन सी बंधक रखा जाए लोन दि जाए व्यवसाय ताले यहाँ रही प्रथम दि जाए 10,000 सेकेंड रे 20,000 और थर्ड रे 50,000 ठीक अच्छे यहाँ दि जाए एवं सब्सिडी 7% पर आनम से दि जाए जदि से टाइमली से कौन कर दौरान रिपेमेंट कर माने लोन टाक क्लीयर ठीक समय करुँच यहाँ हूँ स्वनिधि योजना ठीक अच्छे मन रख स्वनिधि योजना ताको मन रख परीक्षा पड़ो तापर आगु को जीवा डिप्लॉयमेंट ऑफ स्काईकास्ट एविएशन वेदर मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एटा अंडर द सेंट्रल मिशन म्यूजियम जी सॉरी सेंट्रल मिशन मौसम इनिशिएटिव द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस इंजीनियर्ड नेक्स्ट जनरेशन एविएशन वेदर मॉनिटरिंग नेटवर्क कॉल्ड स्काईकास्ट हूँ गोटे कौन ना गोटे नेटवर्क मॉनिटरिंग नेटवर्क गोटे रही जो थी कि आम कौन करुचे आमर जो रही पाणीपाग संबंधी सूचना आम ठीक भाव पाइपे तो यहाँ रही स्काईकास्ट ठीक अच्छे मॉनिटरिंग नेटवर्क ये मन रख ठीक अच्छे आगो जीवा रोहित जैन अपॉइंटेड एज ए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई तो आरबीआई अपन जानिच समस्ते आरबीआई हूँ कौन आमर समस्त बैंक को जी रेगुलेट करे मुख्य बैंक आमर रोचे गवर्नमेंट ठीक अच्छे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 रे ठीक अच्छे एस्टाब्लिश होता तो स्थापन कराइला तार जो रही एडमिनिस्ट्रेशन तार जो रही एमती रही तुम ठीक अच्छे तुम आरबीआई जो रही तार गवर्नर रोचे सहित 4 जन डेप्यूटी गवर्नर रुहति ठीक अच्छे तो बर्तमान न्यूली अपॉइंटेड होती जो 4 जन भर जने रिप्लेस होती ठीक अच्छे से होती नुआ आसछंती रोहित जैन ठीक अच्छे से क्या रिप्लेस करिसेंती ना टी रविशंकर ठीक अच्छे टी रविशंकर पूर्वर थिले रविशंकर तांको रिप्लेस करिसेंती किए ना रोहित जैन ठीक अच्छे एवं जो आ बाकी 4 जन डेप्यूटी गवर्नर किए किए अच्छा मुझे जन दूची आउ 4 जन हेले श्री स्वामीनाथन जे ठीक अच्छे स्वामीनाथन जे तापर रही डॉक्टर पूनम गुप्ता आउ रही तुमर श्री शिरीष चंद्र मुर्मू ठीक अच्छे ये 3 जन अच्छा तुम डेप्यूटी गवर्नर यहाँ को मन रख ठीक अच्छे चल आगू को जीवा इंडिया डिस्पैचेस स्ट्रैटेजिक मेडिकल एड टू अफ्रीका सीडीसी इबोला इमरजेंसी देख इबोला इमरजेंसी बर्तमान इबोला भाइरस व्यापी ठीक अच्छे यार अफ्रीका जो रही ठीक अच्छे तार इबोला ज्वर संक्रमण मुकाबला भारत सरकार उगांडा रे अवस्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण और प्रतिरोध केन्द्र अफ्रीका सीडीसी से कौटी अच्छी अफ्रीका सीडीसीटा युगांडा रे अच्छी मन रख सदा ठीक अच्छे
ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଏଇଠି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପଠାଇଛନ୍ତି କିଏ? ଭାରତ ସରକାର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମର ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତାପରଟା ଦେଖିବା 15 ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆସ୍ UPI ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟ୍ସ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଇନ୍ May 2026। ଯେଉଁ ଆମର UPI ରହିଛି, UPIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ରହିଛି ନା ୟୁନିଫାଏଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ୟୁନିଫାଏଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ UPI ଯେଉଁ ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ NPCI ଏହାରେ କାମ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି May 2026ରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଛି। ରେକର୍ଡ଼ କେତେ ଛୁଇଁଛି ନା 29.90 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୁଇଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 19%। ଠିକ୍ ଅଛି, 19% ଅଧିକା ରହିଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତୁମର ରହିଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି କେତେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଛି, ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ କାମ କରିଛି କେତେ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। କଟନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି ଲଞ୍ଚ ଅଫ୍ ମିଶନ୍ ଫର୍ କଟନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି। କପା ଚାଷର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 5,659.22 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ମିଶନ୍ ଫର୍ କଟନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଅନ୍ଟିଲ୍ କେଉଁ ଯାଏଁ ରହିବ ନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ 2030 ଟୁ 31 ସେ 30 ଟୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କାମ କରିବ। ଏଇଟା ରହିଛି 5,659.22 କୋଟି ତୁମର ରହିଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କପା ଚାଷ ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ କରାହେଉଛି ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା, MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲ୍ Corporation signed a strategic MOU to set up India's first dedicated laboratory for glass core and high density packaging substrates. Where will this facility be established? এটা কোটি হব সিলিকন চাম্বর ইনফোস ভ্যালি টু ভুবনেশ্বর। याको किए किए करेंगे, एजेन्सी किए किए रही इडको आउ किए ओकाक ओडिशा कंप्यूटर एप्लिकेशन सेंटर, ये दी जन एजेन्सी रही। ठीक अच्छे। तापर देख व्हाट इज द टोटल फिस्कल आउटले द हिस्टोरिक ओडिशा स्टेट बजेट प्रेजेंटेड बाय चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी। तो फाइनेंशियल 2026 जो रही केते टंकार रही तुमर 3,10,000 crore। ठीक अच्छे, यहाँ रही तुम। तापर जी आग को जीवा, यहाँ को कार्य लगे, यहाँ तुम लगे हेल्थ सेक्टर लगे जो रही ट्राइबल बेल्ट जो मैंने रही लगे। तापर वोमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण पे रहिबो। ठीक अच्छे। आ गोटे रहिबो इंडस्ट्रियल। ठीक अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर रहिबो। ठीक अच्छे। तो ये जगह पे मंजूर होती टंका गुड़िक। ठीक अच्छे। आगू जीवा। Which historic urban center has been officially designated Odisha's 6th municipal corporation by the Housing and Urban Development Department? कि रही बर्तमान नुआ आड है पुरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मन रख। ठीक अच्छे। अब आगू जीवा। अंडर द न्यूली अप्रूव्ड मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना व्हाट टोटल लमसम फाइनेंशियल ग्रांट इज प्रोवाइडेड टू ए फीमेल बेनिफिशियरी अपॉन कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट कले केते टका मिलिबो
1,01,001 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାର୍ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ aimed at institutionalizing ancient Odisha's seafaring heritage will be constructed at which location? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କଳିଙ୍ଗ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କେଉଁଠାରେ ହେବ? ପାରାଦୀପରେ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା। ଫର୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ସେମି ଅର୍ବାନ୍ hubs were officially upgraded into notified area councils NACs, which of the following localities is not among the new entries? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନୂଆ NAC? ତୁମେ ଜାଣିଛ 4ଟା NAC ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋଇସିଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରର। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ହେଇଛି, ଯାଜପୁରର। ଯଶୀପୁର ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ହେଇନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ? ଆନନ୍ଦପୁର। ତାପରେ ଦେଖ ଦ ଡାଲଖାଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍ introduced in the state budget focus on which socio economic goal? ତ ଏଇଟା ରହିଛି ତୁମର ଡାଲଖାଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି? ଏଇଟା ରହିଛି ତୁମର ବଜେଟ୍ ଡାଲଖାଇଟାକୁ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ଟାକୁ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେବ ଦାଦନ ବଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର୍, ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାଇକି କାମ କରିକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟା ହେଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲଖାଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ recently hosted major environmental and multi-stakeholder convention assembly. Which iconic species is it highly noted for? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଇରାୱାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଇରାୱାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଦେବ୍ରିଗଡ଼। Who among the following distinguished personality was conferred with the prestigious Utkal Ratna Award for lifelong contribution to literature and public administration in 2026? ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼? 2026 ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଜନସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ କାହାକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଭେଟରାନ୍ ଲିଡର ଜଣେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଥିଲେ, ସେ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲେ ସେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ସମ୍ମାନଟି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଜନସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। Under which legislation has the Odisha government strictly enforced a comprehensive statewide ban on gutka and pan masala containing tobacco or nicotine? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧିନିୟମ ବଳରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟ୍ଖା ଏବଂ ପାନ ମସଲା ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି? କୁହ। ଏଇଟା ହେବ, ଏଇଟା ତୁମର ଗୁଟ୍ଖା, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ। ଗୁଟ୍ଖା ଉପରେ ପୁରା ଛବି ଆସିଥାଏ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି,
ଖାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ, ସେଠି ଛପା ହେଇଛି, ତଥାପି ଖାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି? এটা হব তোমার আনসর ଦେଇଛି ফুড সেফটি আন্ড স্ট্যান্ডার্ডস আক্ট 2026, বিরে ଦେଇଛି কনজ্যুমর প্রোটেকশন আক্ট 2019, এসেনশিয়াল কমোডিটিজ আক্ট 1955, নার্কোটিক্স ড্রগস আন্ড রয়েছে সেটা সাইকোট্রপিক সবস্টান্স আক্ট 1985। তাহলে এটা রহব ফুড সেফটি আক্ট 2006, এটা এ হব আনসর। ঠিক আছে, তারপরে আগুক যা। According to the strategic data sets released under the National Family Health Survey NFHS 6 on June 1, 2026, what is the India's documented total fertility rate? ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସାମୁଦାୟିକ ପ୍ରଜନନ ହାର କେତେ ରହିଛି? 2.0। ঠিক ଅଛି, এটা ରହିଛି କମ୍ ରହିଛି। ঠিক ଅଛି, এটা ମନେ ରଖିବ। The Minister of New and Renewable Energy MNRE mandated the absolute deployment and domestically manufactured solar cells in which structural system starting June 1, 2026। ତାହେଲେ ଜୁନ୍ 1, 2026ରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୋଲାର ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିବ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଲାଗିବ ସୋଲାର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଅଛି, MNREର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ 1, 2026 କେଉଁ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସୌର ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ? এটা ରହିଛି କେଉଁଠି ରହିଛି? ୱାନ୍ ଦେଲା ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସୋଲାର ପମ୍ପିଂ ଗ୍ରିଡ୍ସ, ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ନେଟ୍ ମିଟରିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି and open access solar power installation, cross border solar power export distribution system, industrial captive green hydrogen units exclusively। এটা হব ডি, তোমার আনসার হব ডিটা হব। ঠিক আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপটিভ গ্রিন হাইড্রোজেন ইউনিটস এক্সক্লুসিভলি। ঠিক আছে, তারপরে দেখো হু অ্যাজিউমড অপারেশনাল কমান্ড আজ দ্য 27th চিফ অফ নাভাল স্টাফ CNS of the Indian Navy। ইন্ডিয়ান নেভির চিফ ভাবে কিଏ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ଆଡମିରାଲ ରହିଛନ୍ତି କେ ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଦିନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ସି ହେବ ତୁମର ଆନ୍ସର। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କେ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥିଲେ କେ ତ୍ରିପାଠୀ, ଦିନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଗକୁ ଯିବା। The flagship urban microcredit scheme PM Swanidhi officially marked how many years a nationwide deployment on June 1, 2026। PM Swanidhi କେତେ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି? ମାଇକ୍ରୋ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯୋଜନାରେ PM ସ୍ୱନିଧି ସଫଳତା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି? 6 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ସି ହେବ ଆନ୍ସର। Union Minister Dr. Jitendra Singh operationalized India's primary indigenous aviation weather monitoring platform Skycast, which international airport hosted the baseline installation। তো এটা ଯେଉଁ ରହିଛି এটা କେଉଁଠି ରହିଛି, କେଉଁଠି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେଇଛି? ସ୍କାଇକାଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମର ପାଣିପାଗ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଉଛି, ପାଣିପାଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି। ହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ରହିଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍? ହେଲେ ଏଇଟା ରହିଛି ତୁମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏଇଠି ଏଇଟା ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। Who has been appointed by the appointment committee of the cabinet ACC to serve as the new deputy governor of the Reserve Bank of India for a 3 years term? ଠିକ୍ ଅଛି, ମଇ ମାସରେ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସେ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ରୋହିତ ଜୈନ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲେ?
ରୋହିତ ଜୈନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଟି ରବିଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ରୋହିତ ଜୈନ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର 3 ଇୟର୍ ଟର୍ମ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। India dispatched its initial strategic pharmaceutical trench to assist the Africa CDC in combating a localized Ebola virus surge. Where is the regional depot located? এটা কোটি ଅଛି CDC, আফ্রিকা CDC ଅଛି কোটি? এটা ରହିଛି ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ କାମ୍ପାଲା, ୟୁଗାଣ୍ଡାରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁଗାଣ୍ଡାରେ ରହିଛି କାମ୍ପାଲା ଜାଗାରେ, ମନେ ରଖିବ। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି। ଆଗକୁ ଯିବା। What is the total approved financial allocation mission for cotton productivity MCP approved by the Union Cabinet to run about financial 2030 to 2031? 2030-31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁର ଦିଆଯାଇଛି କଟନ୍ ମିଶନ ପାଇଁ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଆମଦାନୀ ଅଧିକ ନ ହେଉ ବାହାର ଦେଶରୁ, ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି 5669.22 କୋଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସି। ତାପରେ ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁର who passed away on June 1, 2026 was an iconic cultural personality extensively celebrated for her contribution to which creative industry? ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି, ସିନେମା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ସେ ଥିଲେ ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି। ତାପରେ ଅବିଚୁଆରୀରେ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। According to analytics published by the NPCI, what was the gross economic value processed through the Unified Payments Interface UPI ecosystem in May 2026? এটা হবে କେତେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସି, 29.90 ଲାখ କ୍ରୋଡ଼। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ସରିଲା। ତୁମର ଏଇଠି ତଳେ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର PDF ଦରକାର, PDF ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ପିନ୍ କରିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ସେଇଠି PDFଟା ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।